Ndio temi yetu kusa ya mrefu sana, inasema hivi: maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Temi yetu paka vile tulisema ikusa ya mrefu sana, ndio temi yetu vile inasema. Loi mulangaji ya Biblia au revelation njo parole ya Mungu. Banatuambia sema alainiwe muntu wote ule ashifuatirie bile byote binesha kuandikiwa mukitabu ya sheria. Ndio kusema Biblia vile iko kile ye Mungu anatafuta ni kutuona shibote, kama unaitwa mtoto wa Mungu, unaitwa Mkristo, lazima ufuatirie yote ushikotolemo hata kimoya. Anasema ule atakotola hata kimoya alaaniwe. Donc eko mwenye kulaaniwa. Ija bantu ba malaana manake abana na Mungu, abana na place kumbingu. Mambo moya ile tunapenda mbele tusaidiane po tena tukomprandrane po ni mu dunia yote vile iko, Mungu alichakulaka pays moya bule njo nekalaka pays prophétique mu monde. Na ile pays Mungu alichakulaka iko pays prophétique mu monde ni Israel, njo pays prophétique mu monde. Byote bile biku mu Israel, byote biku prophétique, byabo byote biku prophétique. Mungu alichakulaka ile pays aitumie sa materiel didactique njo shie ba Israelite ba kiro, shia tukalake ba Israelite ba mwili mushike mzuri, shituku ba Israelite ba kiro. Ata rangi ya po yako au tabishe kuna kuhakikishia tu asema hauna Israelite wa kiro wa mwili, huku ni Israelite wa kiro. Pays ile iku na Mungu alichakulaka aitumie sa pays prophétique mu monde, aitumie sa materiel didactique ku pays prophétique mu monde. Byabo byote biku prophétique paka vile tulisema ni Israel. Na Mungu alifanya na batoto wa Israel, alifanya na batoto wa Israel alliance, nkambo yabo wa damu na nyama. Kula bazalaka ku maternité bazazi yabo. Mungu ye mwenyewe anasema yeko Mungu wa Abraham, eko Mungu wa Isaac, kisha eko Mungu wa Jacob. Donc kama Mungu anaitapa ye mwenyewe, na Bwana Yesu anaisema mu Mathayo, anasema Mungu ashina na aya ya kumuita sema Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaac na Mungu wa Jacob. Eko na aya ya kumuita mwe Mungu wa aba bantu bengine. Na kwa bale bantu abajuwaki, Bukristu niwe kupata makao yako mu Israel, niwe kwanza kuikala mu Israel. Munapashi kumutusome, inapashi kwa mu Ephésiens chapitre 2 verset 12. Ephésiens chapitre 2, le 12e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Minazani munafata bien sana vile bantusomea. Kama tutafata bien pamona mwe, donc nikusema hivi. Muile wakati pale tulikuwa bapagano, atukukuye na bati yashe kuikala mu Israel. Donc Bukristo ni kusema ni makao yako, unatoka mu Bukongomani, unaenda kuikala wapi? Unakuwa nani? Israelite. Misho kama na mumisho kama na mwe muna comprendre sami. Donc kusema Bukristo niwe kwenda kuikala mu Israel. Meshichi tunakalaka mu Kongo tunasema tuko ba Kristo. Alafu Bukristo ni kuikala mu Israel. Kumbi bikuje atonoliza mtumishi wowote, atakujibu anasema tuko ba Israelite ni ba kiro. Ile kwenda kuikala mu Israel ni bintu bya kiro. Hakuna ule mtumishi atani contredire. Donc c'est kama wewe ku Israelite, kama mimi ku Israelite, manake tuko ba Israelite ni ba kiro.
kupitia kazi Yesu alifanya nini? Alifaa kumsalaba njuu yetu. Tunakuwa ba Israelite ni ba kiroho. Kama mnashikia sema mulikuya sans Christ, ba étranger ku alliance, kama ni ku alliance ya Mungu bia vile. Donc ile alliance ile bansema tulikuwa ba étranger ku ile alliance ya promesse ya Mungu. Ni alliance kani? Inapashwa iko mu Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17 mwanzie pa 11 mwanzie kushuka. Ile signe ya alliance, ile alliance ilikuwa ni signe ya ile alliance ni circoncision. Bari circoncire ba Abraham na bote bale barikuwa munyumba ya Abraham. Ndio ilikuwa signe ya circoncision. Bari ba circoncire bote. Na Mungu alisema hii ni signe ya alliance ti na ti. Mirse Genèse ti na ti. Mais ile alliance shie apa she batoto yake baleo shie ba chrétien banaisema iku mu Colossiens chapitre 2 verset 11 tena banasema ile signe alliance, ile circoncision kwetu shie banase ni dépouillement ya na kujidepouiller na imili yetu. Donc mtendo comprendre asema kwetu shie bietu shi biote bipa bia kiro. Paka vile shi tuko ba Israelite ni ba kiro. Jopele bietu shi biote biku paka bia kiro. Boni ba Israelite ba mwili. Barianza circoncision baba yabo na bote barikuwa mule. Shinda vile Biblia inasema. Bote bana ba circoncire bote na bale barikuwa batumwa munyumba Abraham. Njo sin ya alliance ile Mungu alifanya na Abraham. Itakuya ya ti na ti de génération en génération. Kama nakumbuka Moïse arisabwaka barikuwa na ba circoncire batoto ni muiti ya mjuru mule mwabo. Moïse arisabwaka napashwa mu Exode chapitre 3 et chapitre 4. Moïse anasabwa Mungu anamwatake njo amuwe Moïse. Shoka na mumsho somaka inapashwa mu chapitre 4 mverifie kuanzia pa 24 pengine kwanza shuka. Kwanzia kan pa 24 mtaverifie kuna. Mungu anamwatake Moïse njo amuwe. Sephora alikuwa mwenye kufundishiwa pa ile point. Anabeba ribwe, anacirconcire mtoto, anasauve Moïse. Shimunashikia pale. Bo ile circoncision, ilikuwa ni circoncision iba na circonciraka batoto. Me kwetu shie ile circoncision banatuambia aina ya mwili. Mukisome fashi ingine mtashikia Paul anasema hivi. Ule ye ariamini eko circoncis ni mzuri, aina mbaya. Ule tena na ya anaamini ashina circoncis, manake ni circoncision ya mwili ile naseme aina problem. Ndio vile anasema circoncision au pashipo ku circoncision anasa ina problem. Mambo ni imani yako kwa nani? Kwa Kristo. Mambo ni bukristo bwako. Ile circoncision ile beko nasemea pale kwetu sheba chrétien ni circoncision ya roho. Shimunashikia pale ni circoncision ya roho. Shie tuko ba chrétien manake bintu etu biote shie ni bia kiro. Batoto wa Israeli ndio biabo biote birikwa bia kimwili. Ndio palo kienda tamu majimu mu Israeli utakuta jimu ni ya 5 éléments: blé, mou, huile, gros bétail na menu bétail. Ndio maelema ya jimu ya mu Israeli. Banduku yangu, situfungukeni iko bichwa. Kama shie tuko ba Israelite ba kiro, majimi yetu ni aje? Shikupaka ya kiro. Mishiwe, il faut kuseje njo bantu ba comprendre. Donc ata hivi tu tunafasiliana abishikirikike. Ibi ni bya Bible. Donc c'est jimi yetu na shie ya kiro. Ofrandi ya batoto wa Israeli ilikuwa ni hiyo ofrandi hivi banenda Yesu anashimama na kukitunga na se huyu anamipita huyu mjane njoo aba mwebote batajiri mnatoa tu yulu ya mamari yenu. Me huyu anamipita juu ya nini? Njoo anatoa yake yote na ile rimufai juu aishi. Kama mnasoma mu Malachi inapashwa chapitre 3 mu verifie verset 7 inapashwa na 8 muko na nibia mu madim na mu maofrandi. Me tuliza hata batumisha baba na tuankadraka.
Musha tufundisha buishi bwa jim bwa kumwibia Mungu mumadim, buishi bule buku mumadim. Ninju ukipeleke chini ya 1/10 inakuwa buishi. Ukipeleke tasema je chini au peleke inakuwa buishi. Mbo sasa shitu mtulizie kwa mbele kubale batumishi. Alafu buishi bwa mofrand boni bwa je. Donc kusema kama nasema uko na nibia muma ofrand na mumadim. Donc chibiku wazi asema paka vile dim iko na kipimo, ndio vile ofrand nayo iko na kipimo. Dim ni 1/10. Ofrand ni biote bilo nekalaka na Yesu anasema huyo anamipita ni njoo anatoa yote na ile rimufai njoo aishi. Kipimo ya ofrand ni biote njoo muisrael ni kutoa biote. Example ya Ananias na Safira bari kufaka juu ya nini? Banasema njoo yote mebari kata kipande bandu kushibiko wazi. Kama unasome na pashi kwa Romains chapitre 15 verset 15 na 16 utashikia mule pole kon expliquer offrande mulangage ya Biblia. Anasema Mungu alimutuma kama alimfaka kama ni apotre wa bapayen apreche evangile ni nju bapayen bamukuye Mungu offrande. Bamwende Mungu sa offrande. Romains chapitre 12, mu vérifier. Ni chapitre 12 verset 1. Mutowe mili yenu kuya sadaka takatifu na muku sadaka iku takatifu kisha na ya bujima. Muku mambo ile sadaka ifore kwe na bintu bidwe. Ikwe na bujima kisha kwe saint. Aina njo vile mule musome. Romains chapitre 12, le premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mishe kama munapashiki. Hii sacrifice, hii sadaka, ile tutamtoya Mungu, iko na bintu bide bile banalomba. Ikwe saint, kisha ikuye saint na nini? Ikwe na bujima. Ikwe makuta na kana bujima. Donc bamtoya yake Mungu makuta. Makuta ikale na bujima. Kisha ikwe saint. Njole mnasikia fashi ngina anasema ikwe sans défaut. Ukienda na 50 francs umumwenumu kuuza, batasema abaibebaki. Ishakuwa na défaut au. Ukienda na $1 fashi yote utendo mumwetu, batakwambia sini atuibebaki. Manake ni iko na défaut. Shimunashiki. Donc kusema ikwe franc congolais, ikwe dollar kwa Mungu ina défaut. Mwebe nyenjo Mungu nasema $1 iko na défaut. 50 francs iko na défaut. Na yeye akele bana mtoyaka, ifo ikwe saint, ishikwe na défaut. Biko wazi banduku yangu. Biko wazi. Kile Mungu yeye nalomba se kia kumtoea sheba chrétien, bia kumtoea Mungu. Mina mie kama unanitoea na mimi nitacheka paka sababu mnatoeaka. Mnayoaka vile? Kuma toyona wanasema mimi na mwili ambao. Na mimi mkinitoe tu mnanyekea kitunga mnanitoa, furaha ile nitakuwa nayo. Sasa mimi naikatala ni njoo mu Biblia ainamo. Mishaka tunasikilizana. Mishiwezi kufanya kitu kile mu Biblia akinamo. Mu Biblia mambo ile ya masadaka ya hivi ni mabionyesho. Mungu wako natafuta tu comprendre hapa umu nouvelle alliance sadaka ni nini. Kwa bala bayu wake. Nouveau Testament nanziaka pa Actes des Apôtres. Mnashiki. Kama Yesu aliacha ile maofrande nini biko nafanshika vile ni juu bitufundishe shie leo. Bitufundishe shie leo ni kusema nini? Mimi nadhani tunasikilizana batumishi ya Mungu. Bintu bietu shi biote. Sheba chrétien. Biote biko kiro. Biote circoncision kiro. Na action de grâce kiro. Bietu she biote biko kiro. Njo pale mutashika taba batumishi kaba nenishikia bataso bwana eko njo na mampepo. Eko antikrist, ni antikrist. Antaka katala ofrande. Apana, shi umwetu ibi ya mamakuta banebita collect aumône liberalité. Na ba disciple, ba apotre, njo vile baribita
ibi bya mamakuta bya kutoa miotoka bya nini baribita collecte aumône liberalité. Mais mambo ya offrande ni mambo ingine. Bya kumtoa Mungu mumutoe ni mili yenu. Mili yenu. Ile mwili bana taya aine mwili ya nyama. Kama nasoma inapashikwa 1 Corinthiens chapitre 15 verset 44. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Kama mnasoma Jean chapitre 4 verset 24, mule banasema Mungu ni esprit. Mungu ni esprit. Donc ya kumtoa na ekio kitakuwa paka ki esprit. Batumishi ya Mungu. Nadhani pale tunasikilizana. Sasa tuendelee. Sasa tunasoma temi yetu inatuambia sema alainiwe ule wote asite shimia ata mwile loi, asite shimia ata moya. Donc ye ni walaana. Tunarudia mu Israel pays. Mu Israel pays kama leo beko paka bapagano na leo mnasa hata ba Israelita ni bapagano. Bale Yesu aliambiaka se parole yangu ni esprit na vie. Aina mwe ba Congolais. Njo bintu bila tufunguke niko bicho batumishi ya Mungu. Aliambiaka ni ba Israelite ababa mwili. Njo bala ranzo bambia se parole yangu ni esprit na vie. Cher ay servir ku kintu. Donc kuseni mushiritape vile muku batoto Abraham ba mwili. Cher ay servir ku kintu. Parole yangu ni esprit na vie. Jean chapitre 6 verset 63. Mina zani tunesikilizana. Sasa Mungu alipenda bile bya kimwili. Ile lettre bile bya mkonaissance bya njike ninju mwena shie bitusaidie sa materiel didactique. Tuweze kukomprendre mambo ya Mungu inyewe ya bya kweli ni nini. Muzuri, nata kubeba mfano moya. Iku mu Lévitique chapitre 23. Iku mrefu sana mtasoma. Kama munaingia mule mu Lévitique chapitre 23, mutashikia mule bansema hivi. Muku 7 fêtes de l'Éternel. Muku ma fête 7 ya wa milele. Ni ya Mungu. Na Mungu anasema ini lua ile mtanza kwenda kuiskaramika kila mwaka. Batoto wa Israel baranza kwendaka ku temple 3 fois mu mwaka ndio ya kucelebre ile mafete 7. Barikosha kuikataka hapa banapanda bana celebre ko iki na iki. Bakitoke tena banapanda bana celebre ko iki na iki. Kisha batarudia ko ya 3 kila mwaka. Batumishi ya Mungu tufatane bien. Njo mkonaissance kila mwaka. Mwile mafete ile 7 fêtes de l'Éternel. Kama munanza kuisoma, ya kwanza ni Pâques. Ya kwanza ni Pâques. Tuku mu Israel pays. Manake tunafunda na mweye, tunaanza mbe mu lettre. Kama tunata Israel pays manake tunaenda mu connaissance. Ata na leo batoto wa Israel banakalaka bena celebre ile mafete njoo ya nini? Bwa ya mwichikiaka Yesu asema Yesu njo Pasaka, Yesu alikuyaka mambo apaki shakwishi. Na leo banabicelebraka na leo hapa tuko nasema juu bo kwabo Yesu ashiyakuyaka. Fete yabo ya kwanza ni Pâques. Na ile Pâques iko mu 14e jour ya mois. Njo date yake. Donc nikusema nabiko na maana juu ya nini mu 14e jour ya mois. Kama tunaingia mu revelation hapa mimi nataka kwenda na mwoni paka mu connaissance. Mu revelation pale tutaanza tutengia mu revelation ndio mtakomprendre bien. Bo hata vile nitusheko tu kaloko. 14 manake iko naonesha kukomea. Iko naonesha maturité. 14. Exemple ya bien ba mama njobe ni comprendre bien na ba marié. Njobe ni comprendre chiffre 14. Donc iko naonesha maturité. Inaonesha bukubwa. Donc nusema alliance ile Mungu alifanya na shie iko ya bukubwa. Ndio pale utashikia kama mnasoma inapashikwa Matthieu chapitre 1 verset 17. Mtashikia sema kuku 14 generation. Bananza fulani na kuanzia pa kifulani na kifulani. 14 fulani na fulani. 14 banabalula pale.
Donc inaonesha alliance ile Mungu alifanya shie ni alliance ile ku mature. Misho kama tunasikilizana batumishi ya Mungu. Ndio pale date ya Pâques ni le 14, mu 14e jour ya mois. Ndio date ya ile fete ya kwanza ya Pâques ata mu Israel. Sasa munayajua ya nini munachungaka mwe ba chrétien ba pentecôtiste na ba ma église ya réveil? Munachungaka juu ya nini katolika ya mitoshe? Ninju calendrier yenu aikalake ya ba juif. Mishaka tunasikilizana. Sasa munachungaka katolika, mwa munamzarau katolika vile ye eko wabongo. Mais munachunga ye amikalikile abebe 14e jour ya mois. Mule mwabo na yetu itakuwa le combien? Ndio pale mnamchungaka. Ndio pale mlishikana niambia mwanseima mwa mule tulitoka kama katolika ansabo kumitosha date ya Pâques. Donc inamipita na mwele mwaka. Muteka seni shukani. Shimunono. Sasa shimunono deja vile mambo ya Mungu, Mungu alibeba ripei ya Israel aitilize sa materiel didactique kwetu. Juu ya nini mwe, njuu ya mwe kupata date umu mwenu. Inaomba mubebele mwanze unaona ile mwabo mwa fulani mwetu njoo hii. Date fulani mwetu njoo. Munase njoo ile banchungaka. Kisha wetu munase binavariaka. Binavaria binakalaka bina changer. Na kwa munako mu bina changer. Sasa mi muna comprendre sasa binakala bina changer. Ni tu ya nini? Ima mwa yetu ishi tunafatake calendrier yetu na ya ba juif. Ikumbiri ya kuachana. Sasa pale kumbiri ya kuachana ni kusema muna mchunga Rome. Sasa vile muna calendrier yabo. Yenjo atamitoshea. Donc il faut ya bebele ya mule mwabo angare na yetu itangukia wapi? Ndio pale unaka bantu bote bebe tunachunga bena chunga paka nani? Catholique. C'est déjà biko wazi asema bile muna fana mwebe ya amu ya bi comprendre. Amu ya bi comprendre. Mule mwabo iko na mana ni le 14. Mshikia na misha mionyesha mana ya 14. Tutoke tena pale tubebe avant kutoka pale mwabo shini le 14. Umoni ulikuwa le combien? Ilikuwa le 20. Mwe umoni ulikuwa le 20. Mwabo mo ni le 14. Hata tunaisoma mu Bible hapa. Musome fashingine. Musome Nombre chapitre 28 verset 16. Mchunge muishikie. Donc ni fashi yote, minezu misomesha fashi yote Biblia yote mujima. Pâques ikuna date yake ile bana célébrer ni le 14. 14e jour ya mois. Musome. Nombre chapitre 16. Chapitre 28 verset 16. Chapitre 28. Le 16e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et moi, mon enfant, quand il y a la Pâque de l'Éternel, mina to mipa tena passage ingine. Miri mipa mshisaba so miri mipa Levitique 23. Mnamule na mo, mutabikuta mo ibi. Mubebe tena, mutasoma tena Deutéronome chapitre 16 mwanzie pale. Kama munafika tena mu 16, mutashikia banasema njo mule murishikana miambia sema baranza kupanda ku temple 3 fois ku mwaka. Mutashikia banisema mule. Beko napanda 3 fois kufete ile makaramu 7. Ile 7 fête de l'Éternel. Mutasoma tena Deutéronome 16 kuanzia pa 1, musome kuanzia pa 1. Mutasoma tena Exode chapitre 12. Ile nya batoto Israeli fanga batoke. Ilikuwa ni paka date moya le 14. Paka 14e jour ya mois ou bien ile Exode na yo muisome. Musome tu ataku mwanzo kule. Mushikia vile bina pangana. Miki mtu kile batumbanduko yangu nine miomba ko tu mujina la Yesu. Mushifia kunyona sa Exode chapitre 12 utanzia pa 1. Mushifia kunyona sa mimi shakuriona sana sa mimi na yo mambo wa Mungu abo tabawe mambo wa Mungu. Jua nini ba Kongole bankapa na esprit pa kupimishana. Utona une bambia ni bintu una basaidia una bashutusha. Meboze ngara vile keko neriona.
anga vile kanarishiki. Donc konjo kanafia kuseko kanayo mambo ya Mungu. Chichi munaona esprit ya kikongomani vile ikwa. Aikalake ya bien. Donc unaona vile baba nekalaka lwa bube pa neripandisha bene ronekanisha. Bona bwata hivi mingu nafahamu ni pa kurionekanisha. Mais moi peko kaji vraiment. Twende. Exode chapitre 12, les premiers versets, nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 linteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Mwachata pale, mtendelesha njuti ishtubebe wakati. Ma ile tunaanza kutafuta date. 14e jour ya mwa. Batumishi ya Mungu. Kisha sakani. Entre les 2 soirs. Paki haikalake busubu ya baiselebrake busubu hii. Inakalani mangaribi. Mulangaji mbenya Biblia. Donc, Mungu niba... mina chatu lwangu pale nju mushisema se. Nju mwa mune nyona paka saa niku nafia kurivumisha. Mbele mwe, banani basha kuiselebraka mangaribi. Paka musome Biblia, mutanza Genèse munesha Apocalypse. Bana iselebraka ni mangaribi. Na iku na mana, juu ya nini mangaribi? Iku sa sen. Bana ikuriaka ni mangaribi. Ni mangaribi, biku na mana. Batumishi ya Mungu. Memwa muna ikuria busubuhi, muna se apana problem. Merci. Mushisabu eteni yetu. Kama unakotola ta kamoya, mulua ya Mungu. Unakotola kamoya, unakosa kumoya. Unakuwa kupable kuyote. Donc mambo yako yote naribika. Kamoya. Donc nikusema il faut kubifatiria paka vile biko. Sen kama banasema 20 ni 20. Hapana kutukuia na chai ya rouge asema na yo nikalaka rouge. Bakiseme 20 ni 20. Hapana kutukuia ni grenadine bintu kanibieno vile. Unaanza kutukuia sinju yo nikalaka rouge. Hata iku rouge. Yo barisema 20. Mishika tunesikilizana ni 20. Donc il faut kuifua paka vile banakuambia batoto wa Israeli banabieshimiaka paka vile baribisema. Sasa mchunge mushiki. Kama banatoka mu 14e jour ya mois, shiminazo balulele cette fête de l'Éternel. Fête ile tafatia hapo kutoka papak. Ile tafatia hapo ni fête à pain sans levain. Yo iku mushiku kani? Iku mu 15e jour. Donc nukusema muna toka mu 14e jour mangaribi munaisha kuria Pasaka. Pale buku na kachika muningia deja mu fête ya pain sans levain. Kwetu shie tena nimefungulia kaloko. Kwetu shie fête à pain sans levain, manake maisha ya utakaso. Muntu ule anajuiri na pak, ni kusema ndani yake nzambi inapashi kudisparaître. Misheka tunesikilizana. Njo maana ya fête ya pain sans levain. Levain ni zambi, hypocrisie, duplicité, unafiki. Donc nusema zambi inapashi kudisparaître. Unaingia mu fête ya pain sans levain. Mutasoma inapashi kwa 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8. Mutashika mula manasema tu célébrer Pâques yetu na mukate ya shipo levain. Mula mutashika banafungula bien. Christ notre Pâques a été immolé. Donc mu nouvelle alliance Pâques yetu ni Yesu Kristo. Atuna na mambo ya kuchunga sema ni le 14 au le 20 ile bate tutoshe. Hapana. Mwetu shie ni maisha yetu. Donc ni kusema
zambi vile na disparaître, Yesu anakukufia makari ile Mungu anataka kukushiaka njoo ya zambi yako anamushia yo Yesu. Donc kusema zambi inapashi kudisparaître kwako. Kutoka mu fête ya Pâques tunaingia na mu fête ya pain sans levain. Mimi nenda mbio tuanza tushiku Mungu atapenda ndio tutaifunda na moyo sasa mu révélation. Mu révélation ni kusema nini? Pâques mu révélation, pain sans levain, fête à pain sans levain nini? Mais mimi na mibaluria ile mafete yote batoto Israeli baranza kwenda 3 fois kwa mwaka kuicelebrate ku Jerusalem. Mushike mule ndio mule munatosha kama mushike mwe vile mwe mnachakula kama. Deja kuanzia vile mwe mnachakula kama kufatana na temi yetu. Kwenu muyase ni sifuru ile mnafanya. Chijengu 0. Na kuitia tu malangi ya mingi njuu ubi comprendre bien. Kutoka pa fête ya pain sans levain. Pana kwa fête ya prémisse. Pentecôte kumbari. avant mufike ku Pentecôte. Hapa murisha ku célébrer Pâques. Muna chunga fête kani? Pentecôte. Accent. Mais avant fike ku Pentecôte. Peko fête à pain sans levain. Na peko fête ya prémisse. Yo muriatia yo bankambwen. China yo muibebe mshopenda kufete sana. China yo muibebe. Mimi nafika fashi moya kuka village kama kule kumashamba. Nafika mimi nenda kuuliza bwana moyo niambia sema hapana vile barikuwa mufeti abatonekana. Mimi nase feti ya nini nase fete à Pâques. Nini nase hapa beko nenda kushiriria ile mampombe ribaki na maminkoyo. Nese feti ya Bwana Yesu vile ribakufia ya Pâques bantu banalewa kazi. Sini feti. Feti ya Yesu vile alikufa anafufuka. Simuno kwapo bananzolewa, kwapo bananza kunwa, banaua bankuku. Munyambia muntu anenda kulewa se banenda kushele mampombe ribakia. Miri ndaka ko inapashwa miri ndaka ko ni mardi ya ili. Inapashwa ka ni ma le 22 bia ville. Ase banenda kuisha bile biribaki. Bini nasema mampombe na maminkoyole ribaki. Ase huko kwetu au na ile shiku ka urifika hapo. Utaona bantu bote mfano bana sapaka. Bantu shaka paka manimero yabo ya mwisho wa manguo. Na se feti ya nini na se koko feti munene sa paka. Yesu koko kofi. Anenda kuilewe. Banenda kuisha minkoy. Shimunona deja muvile bantu bobe konenda nabyo. Kutoka papaka kama muyu wake panenda fête ya pain sans levain. Kutoka fête ya pain sans levain panenda fête ya prémisse. Kutoka fête ya prémisse njo panenda sasa na umuima passage na madate basho bipanga paka vile mine bisema. Banenda sasa kutoka pa ya prémisse njo tunenda mu fête ya Pentecôte. Bengine banaitaka fête ya semaine. Muile mapassage na mipati. Kukufa shingine banaita fête ya semaine, bengine banaita Pentecôte. Shimuna shiki. Ile njo fête ya ngapi? Ya 4. Ile yo iku kama unatoka mu Pâques utabalula 50 jours. Ima passage ni mipa hivyo tena nasema bikwam. Utabalula 50 jours njo nafika ku fête ya Pentecôte au ya semaine vile banaitaka. Na bya kwera hapa muna chunga tokea pale murifete fête à Pasaka. Muna chunga ni 50 jours amta ni contredire. Njo mufete tena ya Pentecôte. Shimuna shikia. Kutoka fête à Pentecôte nikusema muna sabu ama fête yenu shineneana. Munazo chunga tena 2026. Mufete fête kani na fête kani? Fête ya Pasaka na fête ya Pentecôte. Accent. Kutoka fête ya Pentecôte. Fête ya 6 ni expiation. Nayo ni fête, banenda tena nayo, banipandia tena ku Jerusalem, banenda banifete. Kutoka pa expiation, njo banenda fête ya mwisho ya 7 tabernacle. Njo 7 fête de l'Éternel. Mungu anasema muhimu passage na mipatia. Hii ni loi. Ni loi. Ni loi na leta. Deja mnako comprendre nini? Muile loi kama unakotola moya buli muile loi ile cette fête de l'Éternel pakipuse moya donc kusema woku wa kulaaniwa kufatana na temi yetu ata temi nye yetu banduku yangu mshona sema inatosha mkabongo tutaisoma na mweye ni temi mnatosha mu Bible donc muile loi
Sabile bananza kupandaka kule benenda kufete le 7 fête. Mwana mwa munasema mwa mkuna mwa ba Israelite ba mwili. Mwana mwa munafete karamu ya Pasaka hii ya mwili, munaorganize fete hivi. Kumbe shimuoneshe yote 7. Sasa juu ya nini muna chakula hapo mwile 7? Munendo beba hapo debule. Waza mwa munacha ngapi? 5. Muna roho mbaya sa? Amna na roho ya bia. Muntu anakotolaka kwa tana kamoe. Haina vile. Sasa mwa munacha 5 na mwi wake kisha abamifundisha ke. Hata hivi tunafunda hapo. Kumbe ingine ndio bene ishutuka se. Na ile na yo. Na hii na yo. Ni hii ndio utaikuta mule Levitique banaita 7 fête de l'Éternel. Iko mule Levitique 23 mipati. Meka unaenda fashi ingine mafeta batoto wa Israeli ile banafetaka ile mafeti ya Mungu. Haina pake 7. Na to niongezea hapo ingine par exemple circoncision. Ni fete na yo banafeti yaka mu Israeli. Na mo mwanzo kufete fete ya circoncision. Kama na circoncire mtoto wako ita bantu mkune mulewe muze maminkoyo paka sasa kule vile barisema. Bale ba villageois vile barfanya. Ingine mnato niongezea ingine ya 9. Iko mingi. Sevrage. Njo nini Mswahili? Kumtosha mtoto kumajiba. Ba mama pale mnatoshaka batoto kumajiba, sika mnafanga feti? Na Muisrael ikwamo. Ni feti, ni loi Muisrael. Ni feti ile Mungu acha kusema ba fete. Mushende tukwenda uringisha mu mabintu bimoya, amu ya bibambiriamo, amu biyuwe bikuche, munenda tupshuko kwetu, hakuna mambo ya maseremoni. Batumishi ya Mungu. Uko kwetu paroli ya Mungu ni esprit na vie. Kunesha. Paroli ya Mungu kukwetu shi ni kiro. Uko kwetu hakuna mambo ya mafeta, so unaua ngombe ni paka. Unaua ngombe kazi yenu. Kama mwei, munasema mwelu wenu, muku naishi ni loi, amuishi grace. Ni kusema, mwanze kufete mafeti yote, mutelefone na batoto wa Israeli njua msomake Biblia. Bamiambie na ile mafeti ingine. Ni aje, banemionesha, munamo mwanze kuifete bashi. Sa vile mungu batoto wa Israeli, bakumwili. Batumisha Mungu, muangalie bintu bile munafanya. Paroli ya Mungu Kristo asha kusema paroli yangu ni esprit na vie. Sawa, tusome tena. Mwende mu Jacques chapitre 2 verset 10 na 11. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, le 10e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Tuache pale tutendelesha 11. Parce na mwa mnashikia sami. Wewe unapenda kufuatilia loi. Nani ambia sema hii set fete ile mapasaje na mipi. Mutashikia Mungu anasema mule hii ni loi. Batumishi ya Mungu. Hii ni loi. Donc ça vile ni loi, muko obligé ya kufete set fete yote. Banduku wangu mishweka tunasikilizana hapo. Muko obligé ya kufete set fete yote, mushiluke mwata moya. Mwabanyashi mnashikia, ule muntu wote kona fatiria loi kama anakotola tu kumoya, anakuwa coupable kubiote. Sasa mweye aina moya. Mweye mwisho katala 5 ile yo misho kai ku mu Biblia mpaka ya batoto wa Israeli mwenu mwa ikalake emo ile 5 mwa mnaiwa wako mwa mna reconnaître mpaka ni Pâques na Pentecôte hivi vingine mwa mna bi reconnaître hapa ni loi hata mnaona deja pale bena mibambisha tusha mnaona kuma sinagogi yenu pale bena mibambisha tusha mnaona vile bena mibambisha tusha. Merci. Twende 11 mchunge mshiki. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Asema, mishota na mwe mne pa comprendre bien. Mshike mi vile mne pa comprendre. Ula alisema mutafete fete ya Pasaka mu 14 itakuya mu 14e jour ya mois. Njo ula alisema tena mutafete prémisse na pain sans levain na expiation na trompette. Est-ce que nous pouvons comprendre pour ça? Donc c'est ushichakulemo. Ula risema sema hautafa busharati.
Njoo ule alisema tena sema hautaua. Ndio kusema ukikotole mumoya, mnaona kule tulianzia. Kama unatosha kwa moyo unakuwa coupable kubiote. Ule alisema sema mtafete cette fête de l'Éternel, une cette fête yangu mutaifete cette. Ni nani? Ni Mungu. Sasa vile yeye ndio alisema, mko obligé kuifete yote, mshiluke kwa ta moya. Ule taluka moya anakuwa coupable kubiote. Bandugu yangu, mimi kuna interprete ni Mswahili bila munasoma mu Francais. Hapana taka mawazo yangu kaloko. Mwa mnashika hapo mawazo yangu. Ataka mimi nimipa mwase mu interprete bila munasoma Mswahili. Bila munasoma. Muta-interprete pa Kevin unasema. Pa Kevin unasema. Donc c'est batumishi bote bale bana fetaka Pasaka. Me banesha kwa chaka hivi biote. Selon Mungu. Nisema ni baendelesha mozorteni. Bendeleshe bo benyewe ile phrase ile mirta kwenda nayo. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Munapashikia bien. Donc mulangaji ya bien narudia tena. Kama unafete Pasaka njo Mungu alisema, unacha expiation njo Mungu na alisema uneacha, una transgresser loi. Nzambi na yo ni nini? Bane définir mu 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc kusema ni bantu wasema kasi kukosa kuya ni lufu lwa kipande. Lwa lujima. Ni lwa lujima, hapana lwa kipande. Mwa mshikase taifa yangu napota kukosa kujua. Aina sema kama uyuwe njo utakuwa na bati. Unalanda bongo. Munona mwa muneritaka sema batoto ba Mungu. Munala munerilanda njo bongo. Butoto bwa Mungu ni kufata sheria ya Mungu. Butoto bwa Mungu ni kuweka mpratiki paroli ya Mungu. Muma maombi yenu mtekalo Mungu, mimi nakupenda sana. Njo mu adoration mule. Nakupenda unecha kuyua. Yesu alisema hivi. Mweye kile kitakikisha sema mwe mnanipenda au mnapenda Mungu. Ni mwe kuweka mpratiki malwa yangu. Ni kufa paroli yangu kile nasema. Njo alama ya kusema mnapenda Mungu. Kama Mungu alisema mtafete paka yeye njo alisema mtafete na pain sans levain. Paka yeye njo alisema mtafete na prémisse. Na prémisse. Paka yeye njo alisema mtafete Pentecôte. Njo ule tena alisema mtafete na trompette, expiation, mtafete paka na tabernacle. Banduku. Si munona bintu vile munenda nabyo. Haina bien, mko na roho ya bien. Batumishi bako na roho ya bien. Haina bien, bien aleta mebulumu. Ndio kulanda tu batoto tu bakubwa tu bacha kuikala tena huko na mtoto kuna kubengine me una balanda. Haina tu mambo ya bien. Bina fatu sa mbaya. Mwana mama mnashika saka mbaya. Abifua tu bien. Ba intellectuel bacha kuikala tu papa. Bantu uyarisha umu mnashika unangarambe sante yake. Mebe na mlanda ko, bena mlanda. Na neka na mkono yulu. Biote vile bena kupatia mu Biblia binamo ni poison ile bena kupatia. Sasa mchunge mushikie vile Galate tebialabisha. Twende Galate chapitre 3. Tuanzie papa 1. Tuteshia mu 14. Mufate tu iku usomi murefu me mufate vile batanza kutusomea. Na njo mnatoka na temi yetu. Njo mule tuteshi. Mchunge mushikie. Galates chapitre 3, nous commençons à partir du premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Mwacha mtendelesha niseme kaloko hapo. Mjumu comprendre bien bila munasoma pale nikiseme. Église ilianzaka ni na esprit. Église ya Mungu ilianzaka ni na Saint Esprit shi kwa Pentecote. Shindo pale sasa anaanza bashanga vile wanaanza kwenda kuisha na mwili. Muna comprendre nini kuisha na mwili mu hii context tuko? Mwaye muko batoto wa Mungu ni mu esprit. Muko ba Israelite ni ba mu esprit.
Meje mweye leo mnaanza kufete, mnaua na ngombe, mnaanza na kunywa wako na mpombe, asema Pâques ni yenu. Jemo mlianza na esprit, me leo mnaanza kwenda kuisha na chair. Leo na mweye le 20 inakuwa Pâques yenu, le 20. Donc mwe ba Congolais ni le 20. Me ba Israelite mu Israel ni le 14. Dati ile Mungu yemu arileta. Me mwe ni le 20. Kisha mwe yenu inashanjaka. Yenu inashanjaka. Pale mwe murisoma mule mu Exode. Murishikia Mungu arise ni mwaka itakuwa mwenji gani? Ya kwanza. Me mwe mfete mwenji gani? Ya 4. Ya 3 ya 4. Ya 4. Atarumba yenyewe. Kubintu bingine na shi benye tunashikia bile bintu. Shina shinjo tuna roho mbaya. Kubintu bingine tunaona biangara tu. Mu Biblia bipatane na Biblia. Mwa munaanza na esprit. Kanisa karianza ni na esprit. Mejua nini kanaanza kwenda kuisha na share. Kanaanza kwenda kuisha na share. Leo hii munende kala mwe Pâques yenu leo inakuwa ya mwili. Na mwe mnakuwa batoto wa Israel ba mwili. Memurianzaka batoto wa Israel ba kiro. Kanisa karianza na kiro. Meleo kwa kanaanza kuisha na share. Na muna lipika mukilari ase muna mfanisha Mungu kaje. Mukankamane, courage. Tuendelee. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère de miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Asema bote bale banediunga ku sheria ko chini ya laana. Sheria njo ile set fete tunafundana moye. Miri miambia se ni loi. Njo ile Mungu ase ni loi. Twende. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Mimi nadhani muna tunasikilizana pale. Pako wazi sana. Hapa niongeze po nini? Kile mimi nataka nionyesha ni kusema hivi. Banduku, mupende neno la Mungu. Mie mishina adui wa ba pastor, shina adui wa ba prophet. Mimi paka vile mimi nionyesha Mungu alinituma njoo ya reforme kumambo ya kukazi yake. Kubile bina fanshika, bile bina sebe na mtumii. Bena mfanisha Mungu sa kazi yake. Na bia kweli, tokea pale turianza. Na hapa tunakuwa kuishi. Munyambie kile mimi naongeza mu ni kinini. Donc mweye munaanza kutumikia lua. Lua ile munatumikia. Shimuifikishake bashi na kumwisho. Sasa vile mweye mutaokolewa ni kulua. Muyo sema mweye musha kujatashe kulua. Ile mambo ene miangara kule mutendaka. Na viongozi yenu. Mwenjo mnajua wako. Na bonjo wanajua wako. Njo ile mi Mungu ananituma ni kumishutusha. Kumiambia se muverifie bile bintu bena mifanshisha makanisa yenu.
na mubible eske biku bya pamoya njo hivi tunafana moya hapa. Munasomaka mabible mea mufanyake attention. Kristo sho miambia sema mwanze kufanya attention kama munasoma naisha hivi. Muntu ote ko lazima kwenda kumbingu apende hivi bintu. Ulana lazima kwenda kumbingu ashibipende. Wamashikio ashike kilero enambia makanisa. Mungu atubariki sana. Amen.